సమయ న్యూస్ కు స్వాగతం. ఈనాటి ముఖ్యాంశాలు. లగ్గేరవాడ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడి కర్మకాండ. విద్యాశాఖ రిటైర్డ్ డైరెక్టర్ నీలయ్య 67 లక్షలకు మోసం చేసినట్లు కోర్టులో రుజువైంది. దూరబంధు అయిన ఈ కాంగ్రెస్ నాయకుడు కేఆర్ పార్థ అలియాస్ పార్థగౌడ ప్రభుత్వ ఉద్యోగం నుండి రిటైర్ అయినప్పుడు వచ్చిన డబ్బుతో ఆర్టీజేఎస్ ద్వారా 30 లక్షలు పొందాడు. కొన్ని రోజుల తర్వాత అతను ఆ డబ్బును తిరిగి అడిగినప్పుడు దాన్ని అతనికి వడ్డీతో ఇస్తానని మరియు అతనికి ఇస్తానని చెప్పాడు. కానీ అతనికి ఇస్తానని చెప్పి అతన్ని ఒప్పించాడు. విద్యాశాఖకు చెందిన పార్థ నీలయ్య తప్పుడు సాకులతో వడ్డీ చెల్లించకుండా వేధించాడని గమనించిన నీలయ్య 2021 వరకు కోర్టుకు వెళ్లి మోసం కేసు పెట్టాడు. పార్థ సారథి 52 లక్షలు చెక్ బౌన్స్ అయి ఖాళీగా తిరిగి వచ్చింది. ఏడాది పాటు కోర్టులో రాకుండా తిరుగుతున్న వ్యక్తిని నీలయ్య డబ్బు చెల్లించాలని కోర్టు ఆదేశించింది. ఆ తర్వాత 1 సంవత్సరానికి తర్వాత మోసం చేయాలనే ఉద్దేశంతో సెషన్స్ కోర్టుకు వెళ్లిన పార్థపై తీర్పు వెల్లడించింది. మరియు 2024లో అల్లు నీలయ్యకు 67 లక్షలు చెల్లించాలని ఆదేశించింది. మోసం చేసిన పార్థసారథి దొరికితే అరెస్ట్ చేయాలని NBW కూడా జారీ చేసింది. అతని ఆస్తి జప్తు చేయాలని కోర్టు కూడా ఆదేశం జారీ చేసింది. ನಾನು ನೀಲಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿವೃತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಬಳಿ ನನಗೆ ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಯಾದಂಥ ಪಾರ್ಥ KR ಅಲಿಯಾಸ್ ಪಾರ್ಥ ಗೌಡ ಲೆಕ್ಕೇರೆ ಇವರು 2015ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಹತ್ರ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳನ್ನು RTGS ಮೂಲಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತಿಂಗಳ 3% ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ, ಆದರೆ 5-6 ತಿಂಗಳು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅವರು ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಮಾಡದೆ ನನಗೆ ವಂಚಿಸಿದರು. ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಅವರನ್ನು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ್ಯೂ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಡದೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. 2021ರಲ್ಲಿ ನಾವಿಬ್ಬರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಒಂದು 18% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತೆ ಸುಮಾರು 65 ಲಕ್ಷ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ 10 ಲಕ್ಷ ಏನಿತ್ತು ಆ 10 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಹಣ 52 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ನೀಡಿದರು. ಆ ಚೆಕ್ ಪಡೆದಂಥ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದರು. ಆನಂತರ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮದು ಚೆಕ್ ಹಿಂತಿರುಗಿದೆ, ಹಣ ಜಮಾ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಉದಾಸೀನ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಘನ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದೆವು. ನಾವು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಕೇಸ್ಗೆ ಇವರು 1 ವರ್ಷ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು NBW ಮಾಡಿ ಇವರನ್ನು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಮೂಲಕ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಕೇಸನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ 52 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ ಆದೇಶ ಆಯಿತು. ಆನಂತರ 90 ದಿನಗಳ ಕಳೆದ ನಂತರ ಇವರು ಪಾರ್ಥ KR ಅವರು ಸೆಷನ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅವರೇ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೆಷನ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲೂ 1 ವರ್ಷ ಕೇಸ್ ನಡೀತು. 2025 ಅಕ್ಟೋಬರಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು 52 ಲಕ್ಷ ಪ್ಲಸ್ ರೀಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಚೆಕ್ ರೀಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ಗೆ ಹಾಕಿದ ದಿನದಿಂದ 9% ಸೇರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಸಂದಾಯವಾಗಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರೇ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅವರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಹ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಗ ಅವರು NBW ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲೇ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಒಂದು FLWನೂ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದರೆ ಅವರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಇವರ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ ಒಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಅದರ ರೀತಿ ನಾವು ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸ್ಪಂದಿಸಿದರು. ನಾನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ
ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಕೆಲವು ನಾಯಕರುಗಳು ನಮ್ಮ DCP ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ